So why not start a class like that? This was my main idea behind it. And why not talk about things जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. और मैं समझता हूँ कि आप सबको भी इन मौज़ूआत पे हर जगह बात करनी चाहिए, यूथ के साथ बात करनी चाहिए. मैं जब भी यूथ के साथ बैठता हूँ मेरा एक ही मैसेज होता है यूथ को, और ये क्रक्स है सारी हमारी जो दावत है, सारा जो काम है, उसका मेन क्रक्स ये है कि मैं हमेशा यूथ को ये चीज़ रिमाइंड कराता हूँ कि देखो तुम्हारे पास हर चीज़ का टाइम है. तुम क्या समझते हो कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हारे पास हर चीज़ का टाइम था, तुम्हारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं था, तुम्हारे पास कुरान समझने का टाइम नहीं था. अब तो इतना आसान हो चुका है, सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, उन पे तफसीर आ चुकी है, इस्लाम 360 जैसी ऐप्स आ चुकी हैं, वेबसाइट्स हैं कितनी ज़्यादा, कुरान के हवाले से तफसीर मौजूद है, बुक शॉप से मिल रही हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, स्कॉलर्स समझा रहे हैं तफसीर, कुरान क्लासेस आर गोइंग ऑन. क्या लगता है हमें हम बहुत सुपर स्मार्ट बनते हैं, पॉश शार्प बनते हैं, इंटर्नशिप कर ली, मेडल्स अचीव कर लिए, सर्टिफिकेट्स अचीव कर लिए, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स हम पे फख्र करते हैं जी कि मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा बेटा या मेरी बेटी या हमारे ख़ानदान का बच्चा स्कॉलरशिप ले आया है, हमारे ख़ानदान का बच्चा या बच्ची जो है वो बहुत सक्सेसफुल होगी, पीएचडी की स्कॉलरशिप आ गई या बाहर की किसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप आ गई है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड लिया एंड थिंग्स लाइक दैट. आई डू एग्री कि ठीक है, अच्छी बात है, चीज़ें अचीव कर ली जो कि उनको हेल्प आउट करेंगी उनकी दुनियावी ज़िंदगी में. लेकिन बहुत कम सुनने को मिलता है कि मेरे बच्चे ने कुरान भी समझ लिया है, बच्ची ने कुरान समझ लिया है, या उसे इनकरेज किया जा रहा है इस तरफ. तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास हर चीज़ का टाइम है, हमारे पास अपनी सारी एनर्जीज इन्वेस्ट करने का टाइम है दुनियावी चीज़ों के लिए. लेकिन वो किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजी, जो एक्चुअली फ़र्ज़ है पढ़ना और उसको समझना फ़र्ज़ है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा क्राइटेरियन है, जो हमारा ज़ाब्ता हयात है, जो राह निजात है, जो हमें एक पाथवे दिखाने के लिए मशअले राह है, वो चीज़ पे कभी हमने गौर भी नहीं किया, ना हम समझना चाहते हैं, ना हमने कभी एफर्ट की है. तो आई थिंक कि मामला बहुत सीरियस है. यू विल बी क्वेश्चन, डेफिनेटली यू विल बी क्वेश्चन. और अल्लाह ताला हमें जवानी में ही ये समझ अता करे कि हम जवानी में ही इस सिलेबस को, इस ख़जाने को ले लें, इस क्राइटेरियन को समझ लें, आने वाली ज़िंदगी निखर जाएगी. सो कीपिंग दैट इन माइंड, मैं जो टॉपिक्स सेलेक्ट करता हूँ वो टॉपिक्स का क्रक्स यही होता है कि हम अल्टीमेटली उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें जो असल में दुनिया में भी फ़ायदा देंगी और आखिरत में भी फ़ायदा देंगी. दैट इज़ दी अल्टीमेट सक्सेस. तो आज का जो टॉपिक मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस. हम सब खुश रहना चाहते हैं और हम सब खुशी को परस्यू भी करते हैं. देयर इज़ अ मूवी बाय द नेम परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यूथ मस्ट हैव वॉच्ड इट. और हमारा हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है. तो आज हम हैप्पीनेस में इसलिए बात करने लगे हैं क्योंकि थिंग्स दैट मैटर में हैप्पीनेस डज मैटर अ लॉट. बट व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस मैटर्स अ लॉट, इस पे भी हम बात करेंगे. असल में समवेयर डाउन द लाइन हमने अपनी आइडेंटिटी को भुला के दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के सामने एक अपनी इमेज डेवलप करने के लिए, रिप्यूट डेवलप करने के लिए कुछ ऐसा लाइफस्टाइल रखा हुआ है कि हमारे अंदर, सबके अंदर ऑलमोस्ट कॉग्निटिव डिसोनेंस चल रही है, जहनी तजब्जुब का शिकार है कि करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं, वैल्यूज कुछ और हैं, आइडियाज कुछ और हैं, लेकिन हरकतें कुछ और हैं. ऐसे लोगों से ताल्लुक बन गया, पाला पड़ गया, जिनके लिए, जिनको खुश करने के लिए हम दिन रात ऐसी हरकतें करते हैं जो हमारी वैल्यूज़ के भी खिलाफ है, जो हमारे लाइफस्टाइल के भी अगेंस्ट जाती हैं और जिनमें हमें खुशी भी नहीं मिलती, लेकिन हम कर रहे हैं. तो रिजल्ट क्या है कि बहुत कम लोग ज़िंदगी में खुश हैं. मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं जी कि जब हम कहीं रिश्ता करने जाएं
جب ہم میرج کے لیے جائیں تو ہم اگلے سے کیا سوال پوچھیں جس کے ساتھ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں, لڑکی ہے یا لڑکا ہے, لڑکی والے لڑکے سے کیا پوچھیں, لڑکے والے لڑکی سے کیا پوچھیں. تو میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں کہ آپ اپنے گوئنگ ٹو بی لائف پارٹنر سے, اف یو وانٹ دیٹ پرسن ٹو بی یور لائف پارٹنر, ایک سوال پوچھیں. سوال بڑا ڈیپ ہے. سوال یہ کہ آر یو ہیپی, کیا تم خوش ہو؟ لیکن سوال کو اور اسپیسیفائی کریں. لیٹس میک اٹ مور اسپیسیفک. آر یو ہیپی ود یور سیلف, کیا تم اپنے آپ سے خوش ہو؟ اب یہ سوال اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے. پہلی تو بات, آپ جب اس سوال کو سنیں گے آپ کہیں گے کہ یار اس میں کیا ہے, ہر بندہ اپنے آپ سے خوش ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا جب ہم ریفلیکٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اس سوال کی ڈیپتھ کیا ہے. اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ سے خوش نہیں ہے, جس انسان کی لڑائی اپنے آپ سے چل رہی ہے, انر بیٹلز چل رہی ہیں, اسٹرگلز چل رہی ہیں, تو وہ دوسرے کو بھی کبھی خوش نہیں رکھ سکتا, نہ دوسرا اس کے ساتھ کبھی خوش رہ سکتا ہے. ہم کبھی بھی رشتہ کرنے سے پہلے اگلے کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں, نہ پتہ کرانے کی کوشش کرتے, کیونکہ ہمیں وہ پیرامیٹرز ہی نہیں پتا کہ کیسے پتہ کرایا جائے. آل وی سی از جاب, فائنینس. لڑکی کا تو رنگ دیکھا جاتا ہے, اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, قد دیکھا جاتا ہے, لڑکے کی ہائٹ دیکھی جاتی ہے, یا لڑکے کی جاب دیکھی جاتی ہے, کیریئر دیکھا جاتا ہے. لیکن وہ ریفلیکٹیو کویسچنز نہیں کیے جاتے جن سے اگلے کی پرسنالٹی کا پتہ لگتا ہے. اب یہ کتنا ریفلیکٹیو کویسچن ہے کہ آر یو ہیپی ود یور سیلف, کیا تم اپنے آپ سے خوش ہو؟ اگر تو ہو تو پھر تم دوسروں کو بھی خوش رکھ سکتے ہو. لیکن اگر تمہارے اپنے اندر ہی جنگ چل رہی ہے, اگر تم خود اسٹرگل کر رہے ہو, then the other person is definitely going to become collateral damage. تم اگلے کو بھی ڈیمیج کرو گے. So these are very important and basic questions which we should be asking to ourselves and to others as well. شاید somewhere down the line ہم نے خوش رہنا ہی چھوڑ دیا, اور خوش رہنا ہی چھوڑ دینے کی وجہ وہی ہے کہ فالس پیرامیٹرز کے پیچھے بھاگنا, دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا. تو خوشی ہے کیا, اور خوشی کیسے پائی جائے, خوشی کو چیز کیسے کیا جائے؟ کیا یہ ایک مینٹل سٹیٹ کا نام ہے؟ کیا یہ ایک کیفیت کا نام ہے؟ کیا اٹ از سم تھنگ مٹیریلسٹک؟ از اٹ سم تھنگ وچ کین بی اچیوڈ ایز ان کہ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میٹر ٹائپ چیز ہے, یا یہ ایک انٹرنسک چیز ہے, ایک انٹرنسک ویلیو ہے, ایسی ویلیو جو انسان فیل کرتا ہے؟ تو میں انشاءاللہ آج ہیپینس کو بہت ہی ایک ڈفرینٹ اینگل سے آپ سب کے ساتھ ڈسکس کروں گا, بیکاز آل آف اس نیڈ ٹو بی ہیپی. unless and until we are not happy with ourselves, with what's going on around us, تو پھر نہ عبادت کا مزہ آئے گا, نہ جو ہے وہ زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا, نہ جو ہے وہ زندگی کی ذمہ داریاں نبھانے کا مزہ آئے گا. So yes, this is something which matters a lot. So let's discuss happiness from a psychological point of view. Psychologists have actually a lot of difference of opinion with regards to the definition of happiness. کوئی complete definition نہیں ہے psychology میں, but کچھ schools of thoughts ہیں, وہ میں آپ سے discuss کرتا ہوں. Let's move on to the slide. So سب سے پہلی بات ہے کہ scientifically happiness کو جس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے, جس نام سے ڈیفائن کیا جاتا ہے, that is subjective well-being. اور well-being پہ بہت سی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. Now what is well-being? well-being کیا ہوتا ہے؟ well-being is that state کہ آپ mentally, physically, psychologically, emotionally, اور اگر ہم مسلمانیت کی بات کریں تو spiritually, آپ ہر اینگل سے, ہر ایسپیکٹ سے آپ یہ سمجھتے ہو کہ میری ویل بینگ ہو رہی ہے, میں اچھی خوراک کھا رہا ہوں, میری فزیکل ویل بینگ ہو رہی ہے, آئی ایم ٹیکنگ گڈ سلیپ, وہ بھی فزیکل ویل بینگ ہو رہی ہے, آئی ایم کمپلیٹنگ مائی ٹاسک, آئی ایم کمپلیٹنگ واٹ ایور گولز آئی وانٹیڈ ٹو اچیو. تو اس کا مطلب میری ایموشنل ویل بینگ بھی ہو رہی ہے, میری سائیکولوجیکل ویل بینگ بھی ہو رہی ہے. اینڈ دین آئی ایم فلفلنگ آل دا فرائض, میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور میں وہ ذمہ داریاں جو میرے اوپر ہیں ایز اے سن, ایز اے ڈاٹر, ایز اے سبلنگ, یا ایز اے پیرنٹ, یا ایز اے ہسبینڈ اور ایز اے وائف, تو میں اس کو نبھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں یا کوشش کر رہی ہوں, تو ڈیفینیٹلی اس میں اسپرچل ویل بینگ بھی ہے. سو
साइकोलॉजी जो है वो हैप्पीनेस को एक सब्जेक्टिव वेल बीइंग का वर्ड देती है. इट इज एक्चुअली द वेल बीइंग. मूविंग ऑन, एक और स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी में जो एक्चुअली हेडोनिज्म का कायल है. हेडोनिज्म इज अ ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट which is the school of thought that says that happiness is seeking pleasure and avoiding suffering. मैं आपको यहां पर बताता हूं कि hedonic enjoyment जो है वो क्या है. hedonic enjoyment is a state whereby an individual feels relaxed, has a sense of distance from their problems and can be said to feel happy. यानी पहली बात hedonic principle में ये है कि जो शख्स है, जो भी इंसान है, हैप्पीनेस अगर वो फील कर रहा है तो पहली बात ये होगी कि वो प्लेजर सीक कर रहे हैं. अब प्लेजर भी एक सब्जेक्टिव वर्ड है. प्लेजर से एग्जैक्टली क्या मुराद है? मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से प्लेजर मिलता है. चले लेट्स से कि प्लेजर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ से मिलता है और लेट्स एग्री कि प्लेजर मिल रहा है. नंबर 1 प्लेजर, नंबर 2 दे आर अवॉइडिंग सफरिंग एंड नंबर 3 दे फील रिलैक्स्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स. अब ये जो हेडोनिक प्रिंसिपल है, अनफॉर्चुनेटली ये प्रिंसिपल हावी हुआ है इस वक्त दुनिया में. ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग हेडोनिक प्रिंसिपल वाली हैप्पीनेस के कायल हैं. और जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो भी इसी प्रिंसिपल को हैप्पीनेस के इक्विवेलेंट करती है. हमारी यूथ इसी प्रिंसिपल की कायल है कि हैप्पीनेस प्लेजर सीकिंग का नाम है और हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का नाम है और हैप्पीनेस सफरिंग से दूर भागने का नाम है और हैप्पीनेस रिलैक्स फील करने का नाम है. सो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट सफरिंग, as long as you are avoiding your problems, as long as you are feeling relaxed and as long as you are gaining pleasure, you are happy. Now how is this thing problematic? एक तो मैं आपको सिगमंड फ्रॉइड जो बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट गुजरा है उसका कोट सुनाऊंगा, उसका क्रिटिकल एनालिसिस सुनाऊंगा इस प्रिंसिपल पे. और बड़ी हैरानगी की बात है, he was an atheist even then, he criticized this principle. हेडोनिक प्रिंसिपल का मसला ये है, इस डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस का मसला ये है कि अचीविंग सच अ स्टेट व्हेन यू आर ऑलवेज सीकिंग प्लेजर एंड व्हेन यू आर ओनली आफ्टर प्लेजर एंड यू आर अवॉइडिंग योर प्रॉब्लम्स, व्हेन यू आर रनिंग फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स एंड व्हेन यू वांट टू फील रिलैक्स ऑल द टाइम. और थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ जाए तो आप पैनिक हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं. ये क्या हो गया, मेरी हैप्पीनेस चैलेंज हो गई, मेरी खुशी चैलेंज हो गई, मैं खुश कैसे रहूंगा. इस प्रिंसिपल का मसला ये है कि ये हर वक्त बंदे को स्ट्रेसफुल रखेगा, हर वक्त बंदे को जो है वो जकड़े रखेगा. बंदे को समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्यों एकदम मैं खुश रहना चाहता हूं लेकिन कहीं से कोई हडल आ जाती, कहीं से कोई हडल आ जाती है. इंसान हर वक्त जो है वो तसब्जुब का शिकार रहेगा. ये है मसला.